Taga-subdivision to tatlo, ha? Aso! Arf, arf. Aso! Arf, arf. Aso! Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Anong arm up? Okay, sa this time, mag-out na ako. Pipila ako ng 1, 2, 3. Pag hindi kayo nakasagot, out na kayo. Iba't ibang klase ng sounds ng hayop. Gusto ko malakas, mabilis, at alerto. Ready? Ano tunog ng aso? Arf, arf. Aso! Arf, arf. Aso! Arf, arf. Pusa! Arf. Nyak. Aw! Yaw! Sige, pagbibilang natin. Halas siya sa ito. Pusa! Pusa. Aso! Aso. Ibon! Ibon. Ano sasalita yung... Sa design, gusto ko yung sounds, ha? Ready na, ha? Mag-out na ako. Aso! Arf, arf. 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 Pusa! Meow, meow. Wala ka! One! Two! Quack, quack. Lukwak-kwak ka! Kokak yun, ha? Kokak, sorry! Kuka na, best friend! Kokak yun, ha? Palaka! Makamlay ba yung palaka? May sakit ba? Saan nyo? Pusa! Meow. Pusa! Meow. Kalabaw! One! Oh. Ano? Oh. Ang kalabaw ay baka, mo, siya, upo, upo ka na. Ganun talaga yan. Dito naman tayo sa maliliit natin. Kids, ready? Listen! Pusa! Meow. Lakasan nyo, ha? Pusa! Meow. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Aso! Meow. Aso! Sorry, baby girl. Thank you. Puli ka sa upo mo. Very good. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Aso! One! Two! Aso! Arf, arf. Aso! Arf. Kambing! Hey! Oh. Anong mo? Mali! Upo! Kambing, may... Goat yun, ha? Okay, right. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Aso! Look. Aso! Female! One! Two! Quack, quack. Female! Quack. Kwek-kwek, oh, itlog po yun, ha? Yung kwek-kwek, itlog yun, ha? May haring na. O, ganito, harap na kayo sa akin. Dito, dali. That's okay, mami. May presyo ulit. Dito, abis mo. Dito mo lang, huwag umalis. Bibigyan ko ng chance manalo, ha? Okay, that's na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganyan niya. Pusa! Meow. Aso! One! Aso! Arf. Aso! Arf. Kabayo! Meh. Ate, bine. Kabayo! Red nose. Red horse. O, yun, o. Galing yung bata, o. Galing. Nilagay sa bote, no? Magaling, no? Pusa! Meow. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Pusa! Meow. Manok! Thank KFC. Private school to. Magaling, ha? Ano, muna lahat, no? Aso! Aso! Ibon! One! Teddy bear. Pretty bird! Hindi kayo, di ba, please? Ay, hirapan ako sa inyo, eh. Each one of you guys, kuha kayo tagi-tagi sa yung watch. Bilis! Come on. Get a watch. Asa si Daddy? What do you want? This one? Pwede ba ma-invite yung parents dito? For a while lang?